Okay, let's proceed to example 2. Consider the project given below and construct a network diagram. Sequence of activities for building. So this is kung yung tanawon, activity lang ni siya, and then we have the predecessor. So again, kada activity na ganyan sila meaning. Activity A, palit sa yuta. Activity B, preparation of building plans. Activity C, level or clean the land. Activity D, register and get approval. Activity E, construct the building. And activity F is painting the building. Natanaway lang predecessor. Si A ug si B walay predecessor. Sa ato pa, same ni sila og starting event. Mao ni iya ang kuan sad, mao po ni iyang meaning ani. Pasabot sila may murag ka ng kinaunhan, di ba? For the activities to continue. Okay, so let's draw that one. Let's have the starting activity. So, since wala, may number din na nakabutang. So, pwede na nung anak na pala din ito magdagang sulat. And then, we have si A. And then, we have also si B. So, again, no, the length of the arrows, wala na siya meaning. And as well, kadakon ni lingin, no, for the circle of, for the events, wala po na siya yung meaning. Okay. Next is, tanawin mo ang successor ni A o ni B. Si A, na siya duha ka successor. Si C o si D. Si B, na siya usa ka successor. Si D. Now karon C. So since si C, iyang predecessor is si A raman, so pwede ta mag-drawing nga ni kang C. Tanaw pud kang C if na ba siya lain successor. Iyang successor naman is si E. No, walay pares. Ang imo mong i-take no diri is if na pa siya mga kaabay diri since siya naman isa, munang safe na ta mag-drawing og arrow ng ana, and then we have our node. Karon pag abot ni D, ingon niya nga dapat mahuman daw si A ug si B ay ka-proceed kang D. So saan man nato na pag-drawing, sir? Magduha mo to nga magamit din ta og dummy activity. So ang dummy activity is arrow na siya na siya direction. So kung mag-drawing kag arrow nga paana pasabot, humanon sa si A ug si B ay ka-proceed kang C, but this is not the case man for this example. For this example man kay dapat mahuman si A ug si B aron maka-proceed kang D. Okay, so aton i-proceed diri si D. Natanaw dayon if nabay successor si D. Successor ni D is si F. Walay kaabay, so mo na nga diretso na nato ng straight line. Ana. Okay, and then so si E ug si F na ta. Next din tanawon po gyapon nimo is naabay successor si E ug si F. Pag tanaw nimo wala may successor si E ug si F. Sa to pa, paingunay na sa N nga Fn. So si E, iyang predecessor is si C. So diri na to i-drawing si activity E. And then si F, yung predecessor is si D. So diri na to i-drawing si F na activity. And then, muna. Yan na kadali. 3 minutes to construct. Less than 3 minutes. 1 minute na ganini or 2 minutes, no? Imo lang tanawon. That is the network scheduling for this specific project. So wala lang gid siya ikuan po diri number of nodes. Do pwede po na nimo sulatan, no? Pwede po na buta kag 1 diri. Pwede ka magbuta og 1 diri and then 2, 3, 4, 5, 6. Pwede sad na. It's up to you, but since there is no node nga kuan diri numbers, then pwede na sad wala.